Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference bulan Mei tahun 2023 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon study of all time with electronic teleconference of Mei of 2023 Anno Domini. Arahan Pendiri dan Ketum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. The direction from the founder, the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banggua Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Materials of the public lecture of afternoon study of all time with electronic teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banggua Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 6 Mei tahun 2023, materi Kuliah Umum e-teleconference, eksistensi Politbiro Keuangan non lembaga Biro Keuangan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa. Nomor 160 bulan April tahun 2023. Saturday, 6th of month May of 2023. Public lecture material e-teleconference. Existence of the Politburo of Non-Institution Financial, the Bureau of Finance, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide, who concerned entities in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micronovel Time. Number 160 of month April of 2023. Pengkajian kita atas eksistensi Universitas Mandailing yang kita lakukan bertahun-tahun tidak akan mengurangi bobot legalitas formal badan hukum Universitas Mandailing, seiring sejalan dengan Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference. Di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global, Yayasan Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banggua Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Tidak mengurangi arah Universitas Mandailing yang sepanjang masa. Kualitas Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference. Di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global, Yayasan Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banggua Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Pun sama saja dengan kuliah reguler, Politbiro Keuangan non lembaga,
Biro Keuangan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rumah Tangga, Yayasan Raya, mengkaji keberadaan eksistensi dari pendanaan kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference dan kuliah reguler Universitas Mandailing dari non-lembaga yang peduli kepada Universitas Mandailing. Our study of the existence of Mandailing University that we do for many years will not reduce the wage of formal legality of legal entity of Mandailing University in line with the public lecture of afternoons the day of all time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Did not reduce the direction of Mandailing University, the total time, quality of the public lecture of afternoons the day of all time with electronic teleconference. In the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Is the same as the regular lecture, the Politburo of Non-Institution Financial, the Bureau of Finance, the Center of Development for Policy and Strategy. Of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation examines the existence of the public lecture of afternoons the day of all time with electronic teleconference. A regular lecture of Mandailing University from non-institution concerned with Mandailing University. Politbiro Keuangan non-lembaga, Biro Keuangan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya untuk mengkaji secara detail terhadap makna kedaulatan pendidikan tinggi adalah hak semua insan, memungkinkan setiap insan yang ada berkontribusi dan belajar di Universitas Mandailing. Dengan tetap para formula swasembada sarana prasarana perkuliahan Universitas Mandailing, hal yang masyarakat umum dapat menjadi bagian Universitas Mandailing. Setelah mendapatkan tugas jabatan dari Universitas Mandailing, inilah yang saya maksudkan dengan swasembada sarana prasarana perkuliahan Universitas Mandailing. Dengan payung Yayasan Raya, uji jabatan yang sangat banyak dalam Yayasan Raya terkoreksi pada 100.000. Jabatan yang masih lowong, setiap subbagian Yayasan Raya otonom dalam keuangan dalam mengelola organisasi masing-masing sampai unit-unit terkecil. Biro Keuangan Lembaga, Biro Keuangan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya untuk mempersiapkan kepedulian halayak masyarakat umum non-lembaga kepada Universitas Mandailing dan memberikan tugas jabatan kepada insan-insan yang ingin berdharma. Bakti kepada Universitas Mandailing. The Politburo of Non-Institution Financial, the Bureau of Finance, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to examine in detail the application of the meaning of the sovereignty of higher education is the right of all.
Human beings, enabling every human being to contribute and study at Mandailing University, while maintaining the self-supporting formula of facilities and facilities of lecture of Mandailing University. Mandailing public audience can become part of Mandailing University after getting the job title from Mandailing University. This is what I mean by self-supporting of lecture facilities and infrastructure of Mandailing University. With the umbrella the Agreed Mandailing Foundation, for many positions in the Agreed Mandailing Foundation, corrected. To 100,000 vacant position is sub of the Agreed Mandailing Foundation in autonomous in managing its organization until the smallest units, the Politburo of non-institution financial, the Bureau of Finance, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Agreed Mandailing Foundation to prepare the general public non-institution awareness to Mandailing University by assigning job duty to human beings who wish to dedicate service to Mandailing University. Sabtu 13 Mei tahun 2023. Materi Kuliah Umum Teleconference. Eksistensi 5 orang. Anggota Politburo Keuangan, Lembaga Biro Keuangan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga, Yayasan Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi tatiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikroorganisme Biologis Sepanjang Masa. Yang diskusikan terkait Kabupaten Natal. Nomor 160 April tahun 2023. Saturday 13. Public Teleconference. Extension of 5 members of the Politburo of institution financial, the Bureau of Finance, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Agreed Mandailing Foundation worldwide, who concerned entities in Kabupaten Mandailing Natal, containing the Mandailing Journal of Research and Analysis of Biological Kinetic Mirror of all time, number 160 of month April of 2023. Oleh saya fokus pada tulisan dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa, namun efek-efeknya sangat banyak. Saya tidak akan membiaskan diri pada kegiatan yang tidak fokus kepada Universitas Mandailing. Semua mencari dana Universitas Mandailing. Universitas Mandailing tegak. Secara serah dan berasaran dengan hitungan konversi materi yang melimpah, walau dengan jalan menulis jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa. Jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa sebagai sumber daya memiliki nilai nominal yang tidak terhingga dan tidak terbatas. Saya menulis jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa. Untuk suasembada sarana perkuliahan Universitas Mandailing. Teori ini telah teruji, terbukti dan mampu menyerap anggaran mendirikan Universitas Mandailing. 5 orang anggota Politburo Keuangan Lembaga Biro Keuangan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Hukum Tetangga Yayasan Raya untuk mengelola dana kemandirian Universitas Mandailing. Secara akuntabel. Although I am focusing on writing in the monthly journal of disease analysis of biological kinetic micron of all time, but
The effects of innermost, I will not forget for the activities that are not focused on Mandailing University. Mandailing University stands by means and aims structure within evidence of mutual comparison calculation by writing the multi-journal precise analysis of biological genetic micron of all time. The multi-journal precise analysis of biological genetic micron of all time as a resource has an infinite and unlimited nominal value. I'll write the multi-journal precise analysis of biological genetic micron of all time for self-sufficiency of electromagnetic facilities and infrastructure of Mandailing University. The story has been proven and able to absorb the budget to establish Mandailing University. 5. Members of the Bureau of Institution Financial, the Bureau of Finance, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To manage the independence fund of Mandailing University in accountable. Proyeksi Universitas Mandailing adalah dana abadi sebesar $1 billion Amerika Serikat Universitas Mandailing yang berada dalam pengasuhan yayasan yaitu Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya kepada seluruh partisipan Universitas Mandailing untuk memahami makna dari Yayasan Foundation. Yang dalam makna lain, foundation adalah amal, ceriti, juga foundation bermakna fondasi, maka pengelolaan Universitas Mandailing adalah pengelolaan. Dan amal yang dalam terminologi istilah keyakinan saya kepada agama yang saya yakini, Islam, bahwa pendidikan adalah amal jariah, amal yang terus menerus tanpa terputus. Halayak masyarakat yang ingin beramal di Universitas Mandailing tidak tertolak, bahkan diterima walau kita konsisten dengan kemandirian serana dan prasarana perkuliahan Universitas Mandailing. Lima orang anggota Biro Keuangan Lembaga, Biro Keuangan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga, Yayasan Mandailing Raya. Untuk mengatur kontribusi masyarakat luas yang berkontribusi kepada Universitas Mandailing dengan membuat pembukuan keuangan abadi, akuntansi abadi. Universitas Mandailing yang dapat kita pertanggungjawabkan kepada halayak yang berkontribusi dan kepada generasi masa depan Universitas Mandailing. The projection of Mandailing University is an internal fund of $1 billion of United States of dollars of Mandailing University, which is under the foundation, the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To all participants of Mandailing University to understand the meaning of the foundation, which in other terms the foundation is charity and means the foundation. The financial management of Mandailing University is a charity fund management, which is terminology of my belief in religion. I believe that Islam education is Syariah charity. Charity continues without disconnected. The public who want to charity at Mandailing University is not rejected even accepted, even so we are consistent with the independence of facilities and infrastructure of lecture of Mandailing University by members of the Bureau of Institution. Financial, the Bureau of Finance, the Center of Development and Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to organize the
contribution of the wider community that contributes to Mandailing University by making the eternal accounting book listing accounting of Mandailing University, which we can account to the contributing audience and the future recognition of Mandailing University. Sabtu 20 Mei tahun 2023, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Sekretaris Politbiro Keuangan Lembaga, Biro Keuangan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Ukut Tetangga, Yayasan Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa. Nomor 160 bulan April tahun 2023. Saturday, 20th of May 2023. Public Lecture Material Teleconference. Existence of the Secretary of the Bureau of Institution Financial, the Bureau of Finance, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide was studied in the teaching in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron of all time. Number 160 of April of 2023. Dengan ilmu tinggi saya bermimpi, dengan ilmu tinggi saya bercita-cita, dengan ilmu tinggi saya berkata, dengan ilmu tinggi saya berretorika, dengan ilmu tinggi saya berpikir, dengan ilmu tinggi saya bertindak, dengan ilmu tinggi saya mengevaluasi, dengan ilmu tinggi saya menganalisis, dengan ilmu tinggi saya mengevolusi sistem, dengan ilmu tinggi saya mendesain, dengan ilmu tinggi saya merencanakan, dengan ilmu tinggi saya menulis, dengan ilmu tinggi saya merubah komunitas, dengan ilmu tinggi saya merubah peradaban umat manusia, dengan ilmu tinggi saya mendamaikan dengan keabadian perdamaian abadi dunia, dan dengan ilmu tinggi saya beraktivitas. Maka Universitas Mandailing adalah wahana yang tepat dalam menampung ilmu tinggi yang saya miliki. Tentu, kader saya adalah insan-insan yang memiliki ilmu tinggi yang terproyeksi sebagai guru besar, profesor-profesor Universitas Mandailing. Salah satu kader saya, Sekretaris Politbiro Keuangan Lembaga. Biro Keuangan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Ukut Tetangga, Yayasan Raya, mengamalkan mimpi saya, cita-cita saya, perkataan saya, retorika saya, pikiran saya, tindakan saya, evaluasi saya, analisis saya, cara evolusi saya, desain saya, perencanaan saya, tulisan saya, cara merubah saya, dan aktivitas saya. Sekretaris Biro Keuangan Lembaga, Biro Keuangan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Ukut Tetangga, Yayasan Raya, yang konsen pada Politbiro, Keuangan Lembaga, Biro Keuangan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Ukut Tetangga, Yayasan Raya, mendinamisasi Universitas Mandailing. Di tingkat ukut tetangga yang menembus seluruh daratan penjuru bumi. With high science I dream, with high science I aspire, with high science I say, with my high science I rhetoric, with high science I think, with high science I act, with high science I evaluate, with high science I analyze, with high science I evolve with the system, with high science I designing, with high science I plan, with high science I writing, with high science I change community, with high science I changing civilization of
mankind. With the science, I reconcile it with what eternal face, eternal. With high science, I activate. Mandailing University is the right vehicle to accommodate the high science that I have. Of course, my cadres are people who have high tech. I projected as professor of Mandailing University. One of my cadres is the secretary of the Bureau of Institution Financial. The Bureau of Finance, the center of development and population strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Population, who practice my dreams, my ideals, my words, my rhetorics, my thoughts, my action, my evolution, my analysis, my evolution, my design, my planning, my writing, my changing methods, and my activities. The Secretary of the Bureau of Institution Financial, the Bureau of Finance, the Sector of Development and Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Consent to the Bureau of Institution Financial, the Bureau of Finance, the Center of Development and Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, dan Amazing Man University at level of neighborhood that penetrates the entire land area of the each. Universitas Mandailing adalah medium apapun, segala sesuatu ada ilmunya. Universitas Mandailing mengajarkan ilmu dan menyerap ilmu. Kita cenderung pada ilmu masa depan, futurologi, walau toleran dengan ramalan horoskop. Sebagai insan yang intelek dan berilmu tinggi, kita mengandalkan cara berpikir logis dalam sesuatu hal yang membutuhkan solusi. Semakin senior kita dalam Universitas Mandailing, maka semakin dalam kita berpikir secara ilmuwan dan cenderung insan-insan yang terlibat dalam Universitas Mandailing adalah bermental ilmuwan, dan memang faktanya didominasi insan-insan ilmuwan. Ilmuwanlah yang mendominasi dunia, tidak ada satu pun realitas di dunia yang tidak didominasi ilmu, dengan pelakunya adalah ilmuwan. Angkatan perang di masa lalu banyak menangkan pertempuran dengan perwira-perwira yang ilmiah dan logis melakukan strategi dan taktik perang. Kononlah Sekretaris Politik Biro Keuangan Lembaga, Biro Keuangan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Kuliah Tangga Yayasan Raya, ilmuwan meliti kebutuhan keuangan Universitas Mandailing. Saya menyebut Sekretaris Politik Biro Keuangan Lembaga, Biro Keuangan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Kuliah Tangga Yayasan Raya. Kompeten, cakap dalam mengelola keuangan Universitas Mandailing dengan bersama dengan insan-insan dan unit-unit lembaga lainnya yang terkait dan terkait. Dengan keuangan lembaga Universitas Mandailing dan unit lainnya juga halayak masyarakat luas sedunia. Mandailing University is any medium, everything is. Knowledgeable. Mandailing University teaches science and soft science. We tend to picture science, futurology, talk around with horoscopes as intellectual and have high science. We are relying on logical thinking in something that requires a solution. The more senior we are in Mandailing University, the deeper we think in scholarship and tend to the beings involved in Mandailing University is the scientific mentality, and indeed the fact dominated by sciences. It is the sciences who dominate the world. No one reality in the
What is not dominated by science with the culprit is the sciences. The enemy in the past won many battles with offers, who scientifically and logically stratag in bahasa is strategy and tactics of the war. Supposedly, the Secretary of the Politburo of the institution Financial, the Bureau of Finance, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. This is the sciences examining the financial needs of Mandailing University. I called it Secretary of the Politburo of Institution. Financial, the Bureau of Finance, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, competent in managing the finance of Mandailing University by working closely with other banks and units of institutions related to the finance of institution of Mandailing University and other units as well as the worldwide audience. Sabtu 27 Mei 2023, Materi Kuliah Umum Teleconference, Eksistensi Kepala Politburo. Keuangan lembaga, Biro Keuangan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan mengira di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 160 bulan April tahun 2023. Saturday, 27th of May of 2023, Public Lecture Material Teleconference, Existence of the Head of the Bureau of Institution Financial, the Bureau of Finance, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide, who presented in the visit in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of the Gigantic Miron of all time, number 160 of month April of 2023. Semua adalah Universitas Mandailing mempunyai apapun, mulai dari psikologi mentalis insan sampai uji teknik material, poros keilmuan Universitas Mandailing. Adalah poros yang memungkinkan keuangan Universitas Mandailing nyata sehat dan layak oleh akuntan publik dunia ketika Universitas Mandailing kudeklarasikan berdiri bersama kawan-kawan, maka dalam benakku sudah bergambar bahwa Universitas Mandailing berlimpah sumber daya manusia yang dengan berlimpah sumber daya manusia menjadikan Universitas Mandailing sebuah sarana prasarana perguruan yang kualifikasi dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference bulan Mei tahun 2023 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon study of all time with electronic teleconference of month May of 2023 Anno Domini. Arahan Pendiri dan Ketua Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. The direction from the founder, the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa,
Elektronik Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Materials of the public lecture of afternoon study of full time with electronic teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 6 Mei tahun 2023, Materi Kuliah Umum Teleconference, Eksistensi Politbiro Keuangan non Lembaga Biro Keuangan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa. Nomor 160 bulan April tahun 2023. Saturday, 6th of month May of 2023. Public lecture material teleconference. Existence of the Politburo of Non-Institution Financial, the Bureau of Finance, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide, who concerned entities in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micronovel Time. Number 160 of month April of 2023. Pengkajian kita atas eksistensi Universitas Mandailing yang kita lakukan bertahun-tahun tidak akan mengurangi bobot legalitas formal badan hukum Universitas Mandailing, seiring sejalan dengan Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference. Di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global, Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Tidak mengurangi arah Universitas Mandailing yang sepanjang masa. Kualitas Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference. Di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global, Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Pun sama saja dengan kuliah reguler, Politbiro Keuangan non Lembaga, Biro Keuangan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya, mengkaji keberadaan eksistensi dari pendanaan Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference dan kuliah reguler Universitas Mandailing dari non-lembaga yang peduli kepada Universitas Mandailing. Our study of the existence of Mandailing University that we do for many years will not reduce the wage of formal legality of legal entity of Mandailing University, in line with the public lecture of afternoon study of all time with electronic teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Did not reduce the direction of Mandailing University
the total time, quality of the public lecture of afternoon study of full time with electronic teleconference. In the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Is the same as the regular lecture, the Politburo of Non-Institution Financial, the Bureau of Finance, the Center of Development for Policy and Strategy. Of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation examines the existence of the public lecture of afternoon study of full time with electronic teleconference. A regular lecture of Mandailing University from non-institution concerned with Mandailing University. Politbiro Keuangan non-lembaga Biro Keuangan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk mengkaji secara detail terhadap pada kedaulatan pendidikan tinggi adalah hak semua insan, memungkinkan setiap insan yang ada berkontribusi dan belajar di Universitas Mandailing. Dengan tetap para formula swasembada sarana prasarana perkuliahan Universitas Mandailing, hal masyarakat umum dapat menjadi bagian Universitas Mandailing. Setelah mendapatkan tugas jabatan dari Universitas Mandailing, inilah yang saya maksudkan dengan swasembada sarana prasarana perkuliahan Universitas Mandailing. Dengan payung Yayasan Mandailing Raya, uji jabatan yang sangat banyak dalam Yayasan Mandailing Raya terkoreksi kepada 100.000. Jabatan yang masih lowong, setiap subbagian Yayasan Mandailing Raya otonom dalam keuangan dalam mengelola organisasi masing-masing sampai unit-unit terkecil. Biro Keuangan Lembaga, Biro Keuangan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya untuk mempersiapkan kepedulian halayak masyarakat umum non-lembaga kepada Universitas Mandailing dan memberikan tugas jabatan kepada insan-insan yang ingin berdharma. Bakti kepada Universitas Mandailing. The Politburo of Non-Institution Financial, the Bureau of Finance, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to examine in detail the application of the meaning of the sovereignty of higher education is the right of all. Human beings, enabling every human being to contribute and study at Mandailing University while maintaining the self-supporting formula of facilities and facilities of lecture of Mandailing University. Mandailing public audience can become part of Mandailing University after getting the job title from Mandailing University. This is what I mean by self-supporting of lecture facility.